Il n'y a pas besoin de la version PlayStation. Comment ça? Ouais, peut-être parce que c'est peut-être pas là où il attend là, en même temps, c'est peut-être pas lui. Probablement. Bonjour les gens, bonjour. J'ai 5 minutes. Hein. Je vérifie le réglage de la chaîne. Tout fonctionne bien. Voilà. 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 Non. Papy, qu'est-ce que tu nous fous? J'arrive. Je me dépêche. Mhm. Il y a une autre commande, mais je le mettrai seulement quand ce sera une cinématique. Oui, j'arrive, minute. Voilà. Bonjour, bonjour les gens, bonjour. Voilà. N'oubliez pas de follow la chaîne et de mettre la notée pour que vous serez alerté que je suis bien en stream. Voilà, je vérifie que tout fonctionne. Alors, ça, histoire. Alors, vous voyez, là, j'ai Red Dead Redemption et j'ai les cauchemars d'outre-tombe, le DLC. Là, je charge mon ancienne sauvegarde, vu que le jeu, j'ai déjà fini. Alors, j'attends qu'il charge et on va refaire partie au début. Alors, ça y est. Ouais. Attends, parce qu'il n'y a pas de continuer sur le jeu. Y a pas... Voilà. Pourquoi payer 49 € que vous avez déjà la version Xbox? En 4K, hein, en plus. Ouais, et que ça servait au menu. Bon, ça fait tellement longtemps que j'ai pas touché au jeu, alors je vous dis pas les dégâts, vous allez voir. Alors attends, option. Alors attends, je crois que c'est dans partie pour faire relancer le jeu parce que moi j'ai déjà fini. Voilà. 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 Je vais pas reprendre ma partie de 70 heures. Hein. Ah, Ah, bah, comme tu le sens. voilà. Ah, Regarde, viens sur le stream, on va voir l'image que ça donne. ouais. Et en plus, il y a le HDR qui est actif avec. Ah, t'as un réel plaisir, je ressens les frissons. Là. J'ai pas accroché le 2, mais celui-là, c'est celui-là qui m'a resté coup de cœur. Celui-là, il n'y a pas trop de blabla dans le jeu. Star Game présente.
Mass Effect, le mode zombie en même temps que celui-là, ça risque rien. Ça spoil pas le jeu, le mode zombie. On se fera un petit test. C'est sur Xbox. Bah, c'est pour ça que je vais demander des sous à ma tutelle. Sur Xbox. Bah oui, hein, vu que le prix qu'il est, 25 balles. au lieu de 80. Well, I, for one, am grateful, Mrs. Bush, that they are finally bringing civilization to this savage land. I could not agree with you more, my dear. My daddy settled this land, and I know he'll be looking down on us, pleased at how we help the natives. Yes, they've lost their land, but they've gained access to heaven. But Father, do you mean unless an innocent receives communion, they're destined to go to hell? That hardly seems fair. What I mean to say, Jenny, is that there is a great deal of difference between an innocent and a savage. I never thought of it that way. Yes, they lived like animals, but they're happier now. Not only do people now have motor cars, Father, but I heard that pretty soon we will be able to fly. No, only angels can fly, Jenny. No, apparently people can fly. Didn't you hear? Out in Kansas, a man even got a car to fly. I hardly think so, Jenny. Apparently, Mr. Johns wants to run for governor, which is why he's so concerned with cleaning up the state. Nate Johns. Yes. His family is nothing but hillbilly trash that came here after the war. I don't want to be judgmental, but this state should not be ruled by such a disgusting family. A family without class. Apparently. The Johns family have made a lot of money, and he has a lot of friends in politics. Mrs. Bush, money isn't everything. There are many things that money cannot buy. It seems that money can buy voters, though. What you must remember, my dear, is that we have been brought here to spread the word. And the word and civilization, they are the same thing. They are the gifts. It is the opportunity we have, the chance to live among people who are decent and who do not kill each other. And who let you worship in peace. It's so confusing, Father. Sometimes I find it impossible to make the distinction between a loving act and a hateful one. I mean, they often seem to be the same thing. Yes, Jenny, it is confusing. But you only have to ask me if you need help. Indeed. Well, here we are, Mrs. Bush. Armadillo. C'est bien. Moi, je vais vérifier l'état du son, parce que je suis pas vérifié. J'arrive les gens, hein, je fais. Je vérifie l'état du jeu, du son, etc. Attends, licence. Allô. Ouais, c'est bon, le micro. C'est bon, le micro il fonctionne. Voilà.
Allez, c'est parti mes cocos. On va jouer les cow-boys. Faudra pas s'étonner si je tire comme il faut pas. Ça fait tellement longtemps. Ouais. Oui, sur YouTube, il n'y a pas YouTube streaming. Marthin! Mr. Marthin, over here! You must be John Marston. Sometimes. I'm Jake. Your friends from Blackwater hired me to gag you. They ain't my friends, but pleased to meet you, Jake. I got the horses Par saddled contre, la up and musique est ready un out peu trop front. fort. Faut que je règle ça. Ah oui, je peux pas accéder au menu pour l'instant. Ah, je fais un réglage du son après. Ah ouais, c'est bon. Alors, option. Alors, musique. Je t'aime la musique, mais tu me casses les oreilles. All righty, Mr. Marston, let's get. I ain't so sure about that. They could flow on the way out of town. No need to kick up a lot of dust. Mec, tu me mets un tuto alors que j'ai compris comment fonctionne la chose. Whoa, whoa! So it's Fort Mercy you want to visit? That's right. Ain't taking nobody up to the fort in a long time. Strange place for a decent fella to want to visit. J'en prendrai pas la if you version don't mind me 360. saying. Who said I was a decent fella? It's been abandoned for years now. Folks say it was built during the Mexican War. What kinds of soldiers around back then? Why'd they leave? Well, I ain't entirely sure. Là, je peux I heard lire they parce had to qu'on n'est go pas up en north voiture. to fight Indians, or maybe they got tired of being soldiers and went looking for gold. You know how things is. So what are you doing up at the fort? I'm looking for an old friend. Well, like I says, you ain't gonna find many folk around those parts these days. Those you do find are about as sociable as an ulcerated back tooth. I mean, I ain't one to judge a man by the company he keeps, but... Well, he ain't been friends for a long time. Are you planning on spending any time in Armadillo, Mr. Il Marston? l'aurait mis I en doubt vente à it. 5 I ain't euros planning sur on staying PlayStation. very long. Well, if you're fixing Les 50 some euros, je refuse. female company, you can do a lot worse than Armadillo. Fine Alors. and cream gravy they are. Not like Thieves Paye Landing. pas Sony. Dang, those girls ain't even fit for a drinking man to hold up with. I'm a married man, I'm afraid. Ain't we all? Et avec les sous que vous allez donner à Sony, ils vont vous faire des jeux fan service avec. Yeah, so it was the marshal who hired me. Lee Johnson, do you know him? I think I heard his name. Says he got a telegram from some Blackwater big bugs asking for a guy. Et en plus, I sur guess it's Xbox, none si of vous my l'avez business. pas, vous That's pouvez right. l'avoir pour 5 euros. Mais ça va être le jeu complet. Le jeu celui-là et le mode zombie qui est compris avec. 5 euros. You ain't very talkative, are you? No, I'm just chewing the dog, mister. It's how I am. I don't mean nothing by it. trust me. There's things you better off not knowing. Damn coyotes. What a waste of good meat. Almost there, Mr. Marston. Just over this hill. Oula. Faut pas me demander de regarder derrière moi pendant que je cours. Hein. Whoa now. Listen, mister. This here's what's left of Fort Mercer. Some gang rode in and took the place over. So I understand.
This is where we part ways, friend. You have yourself a good time. Et en plus, j'ai le cheval légendaire et j'ai la tenue légendaire sur ce jeu. À Marseille. Mais ça, faut aller... C'est pas pour tout de suite. Par contre, pour avoir le cheval légendaire, faut courir. Hein. Parce que lui, il se laisse pas attraper. Hein. À Marseille. Moi, j'ai mis 2 heures sur Xbox à 360 à l'époque pour l'attraper. Hein. 2 heures à Marseille. J'ai couru toute l'après-midi pour l'avoir. C'est l'enfoiré, il m'a épuisé, quoi. Bah, c'est simple à comprendre qu'il faut faire. Faut aller en infiltration pour l'avoir. Là, c'est la cinématique, je parle plus. Je vous laisse écouter. Bill! Bill, I've come for you! Bill Williamson! Come out here right now! Par contre, si vous entendez mon téléphone sonner, c'est ma tutelle. Hein, ne vous inquiétez pas. À Marseille. À un moment donné, je peux me mettre en Nobody mode needs to silence. kill anyone, Bill. You must think I was born yesterday. You always did think I was an idiot. That ain't fair, Bill. You were as my brother. I've come to try to save you. Oh. Do I look like I need saving? Bill, please. They want to kill us all. I can help you. Well, you never tried to save me before. You only seemed to save yourself. Bill, I implore you think about this. You implore me? You implore me. You always were one for fancy words. Je crois qu'il joue de la guitare. Well, things are different now, John. Now I'm in charge. No more Dutch. J'ai un copain qui and l'a. no more Bah, you. le copain, il se l'a acheté sur 360. Red Dead. I implore Il vient de le you mettre dans la Xbox Series. to go back and tell them to send someone just a little bit more impressive next time. Well, Oh. Poor John. C'était- Ah bah, c'est sûr. Oh putain, qu'est-ce qu'ils viennent de faire la PlayStation? Ah bah, il y en a qui vont être heureux. Hein. Well, you're alive. so it would seem. Bah, voilà, So, c'est how do you officiel. feel? Starfield sur I don't know the PS5. polite word for it. I do. Stupid is the word we use around here. What were you Tu doing? sais, I was doing something stupid. Well, you'll be okay. Once you didn't die, the doctor said you'd be fine. He got the bullets out a couple days ago. Good. It cost us $15. I'm sorry, madam. Should have left me there to die. Did you want to die? I mean, was that it? Was that why you went straight out to Fort Mercer and picked a fight with the worst bandit in the county? To die, Mr. Mr. Marston. John Marston. Bonnie McFarland. Miss Bonnie McFarland. Well, you may be right, Miss McFarland.
I don't know. So what were you doing? Just trying to give Mr. Williamson a chance. For old time's sake. You know Bill Williamson? Knew him. Long time ago. Well, what was he like? Dumb. Just like you. Thank you, miss. See my hat? I have. And, what will you do now? Now I'm gonna take my time and go after him the less kind way. Well, that sounds very fun, Mr. Marston. Quite heroic, just like in those penny dreadfuls my brother used to read. Meanwhile, if you'll excuse me, I've got a ranch to run. Of course, if you're feeling better, why not take a ride with me later and help me patrol the perimeter? You can earn back some of that money we wasted on doctor's bills. Of course. And thank you for saving my life, I mean. Next time, Mr. Marston, I strongly recommend you don't try to lose it quite so earnestly. I'll bear that in mind. Mhm. Voilà. Vous voulez savoir c'est quoi le prochain live action de Disney Plus là qu'ils sont en train de préparer avec de vrais acteurs? Réponse. Allô? Bah, le prochain live ouais. Ouais, je t'entends. Réponse. Ouais. Ça m'emballe pas. Ils vont nous sortir tous les films de Disney en vrai, avec de vrais acteurs. Mais franchement. Alors déjà que La Petite Sirène, c'est une catastrophe. Je ne dirai pas pourquoi, parce qu'on va dire que... Voilà. Le seul truc qu'ils ont bien réussi en live action, c'est-à-dire en vrai film, c'est Aladdin que j'ai regardé dimanche, en mangeant une pizza. Avec Will Smith. Will Smith. Ouais. Bah, je souhaite dire, franchement, il est beau le film quand même. Bon, je préfère pas le film avec l'autre comédien machin chose. À dire son nom, je l'aime pas du tout. Ah, je prends mon temps, là j'exploite la carte, là je regarde tout le jeu de A à Z. Mr. Marston, back in the land of the living, I see. Figured it's about time I started paying back that $15. I sure can use an extra pair of hands around here. Let's see if we can get you back in the saddle. There's the foreman's office. It's also where we lock up good-for-nothing outlaws, such as yourself. I'm happy enough with my current quarters right now, Miss McFarland. Okay, let's see if you can still ride a horse. Come on then, I'll show you around the property. Alors, je vous dis, le prologue il est un peu loin à démarrer. Come on! To your right is the general store. You won't find Parisian high fashion, but it's good for the essentials. Very convenient. I don't think I've ever seen a ranch with its own store before. And here's the corral. This one's for the horses. What do you think? I'm no expert, but it certainly looks like a fine corral. I suspect you've stolen more horses than you've broken. Now, where'd you get such an idea? First impressions are hard to erase.
That's the train station. Things sure have changed since the line finally got finished, bringing in all sorts of new folk like yourself. Is that such a bad thing? Change is only good when it makes things better. I don't have time to be waiting around. How are you? Wow, 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 le cheval, oh. Putain, on dirait qu'il a avalé des pétards. Whoa, whoa! That's the barn over there. Paul built it himself when I was just a little girl. Try to keep up, will you? Giddy up! Whoa! And here we are, back at the house. Let's stop for a while before we head out on patrol. You'll get no complaints from me, Miss McFarland. Elle nous a fait le guide touristique, celle-là. What are you waiting for? Come on, I don't bite. Bon, on va à la maison de la femme. On va tester le plumard. Eh, je vais te répondre 2 minutes. How about it? Oh, Twitch qui m'envoie un truc là. Marseille? Quoi? Je suis affilié à Twitch. Ouais, il vient de m'envoyer un message. Ça fait 2 minutes, j'entends mon téléphone. Je dis, c'est quoi ça encore? Oh, je vais regarder ça. Mhm. Ah, mais il faut dans le numéro de compte, de toute façon, par contre. Voilà. Félicitations, vous avez obtenu votre affiliation Twitch à Marseille. Mais j'arrive, je regarde ça. Non, 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 non. Voilà. Là, j'ai mis ma chaîne en 18 pubs, c'est ce qu'ils me disent de le faire à Marseille. Ah, je peux lancer des raids maintenant sur mon téléphone? Ah, ça, je ne savais pas, ça. Ah, c'est... Je découvre des choses que je ne savais pas faire. Modifier les infos du stream, partager le stream, ajouter un repère, lancer un raid. Bah, ça, j'y touche pas parce que là, je suis en plein stream, j'arrive de couper à Marseille. Ah bah super. J'appuie pas sur ce bouton. On testera tout à l'heure à Marseille. Ah, je peux même streamer avec mon téléphone portable.
Est-ce que je peux le faire directement avec mon téléphone portable, avec ma tablette? Attendez, je vais tester quelque chose. Attendez, hop là, je relance. Ah bah oui. J'arrive les gens, je suis en train de faire un. Voilà. Non, je suis en train de faire un réglage, j'arrive. Voilà. J'ai fait ce que m'a dit Twitch, hein, à Marseille. A cold drink, Mr. Marston. Faut convenir pour dire que le jeu n'est pas convenable pour tout le Riding a monde. horse seems to take it out of you. I could use a rest. Alors, Sure. là, droit Come on d'auteur, in. I'll show you the house des and trucs you de can scène sit pour for a while. adultes. Alors ça y est. Ça faut que je le mette. Piggy 18, ça c'est sûr je le mets. Voilà. C'est bon, Mr. ils sont Marston. enregistrés. Miss C'est bon. McFarland. Remember me telling you about the trouble we've been having with rustlers and other undesirables? I do. Will you help me keep watch on the property line this evening? Sure. I want to see just who is trespassing on our land. Je suis content. Ah, je regarderai tout à l'heure l'affiliation The Twitch. country is really Ça, comment beautiful ça at around marche à this Marseille. time. Je peux pas le faire en stream. Hein. Come on, then. Let's mount up and take a look around. Là, je suis à 60 follow déjà. Là. C'est déjà pas mal. Avant, c'était 50 follow pour être affilié. Là, maintenant, c'est 60. Bon. Alors, Dirt, je te préviens, ne viens pas sur le stream. Keep On your va... eyes open and Là, on va try aller not to chasser get du yourself lapin. shot again. Yeah. Thank you, Mr. Marston. I feel a lot happier someone's along with me. I feel a lot happier now I got a rifle. Well, with your trigger itch and my feminine intuition, we should make quite a team. Ah, je viens de voir une chose, Marseille. Je viens de voir sur Twitter, sur Red Dead 1, ils vont mettre le mode facile, normal, difficile. Hein. Il reste d'avoir un patch alors sur Xbox. Est-ce que je me disais, est-ce qu'il n'y a pas de mode facile, normal, difficile sur le jeu Give me a normalement? hand with them, will you? Un minute, j'arrive. Pardon, je vais attacher mon cheval il veut pas. Il dit, va te faire foutre, dégage-moi l'autre. Alors, descends. Come on, then. Bon, Time to put that bloodlust of yours to good use. Good shot. Better at shooting rabbits than outlaws, I see. Nice shooting. Much obliged for the help. Them rabbits can be wily little critters. Mount back up. We should check out the rest of the range. Par contre, le jeu est toujours aussi sensible quand tu cours. Hein. Let's get going. We've still got plenty of ground Ah to ouais, cover. Marseille, je me rappelle. Là. La fameuse course à faire avec la dame. Le cheval qui part dans tous les sens. If it's not the rustlers stealing our cattle, it's the rabbits stealing our crops. It ain't never easy living off the land like this. Maybe you should move to a big city. Bonjour Tucci, bonjour, bonjour. Comment tu vas? A lady of leisure. Et là, on est sur la version Xbox. Look out! Coyotes! Shoot them before they get to the animals. Come on. Whoa there! Pas facile de viser à cheval. Hein. Gotcha. That's it! Damn coyotes! Come on. Blow it up now. Got one! That coyote won't
Ouais, lui la version isope, pas la version pigeon. T'as de la chance que Marseille n'est pas sur le... Ouais. C'est pour ça que je répète tout ce qui est dit sur le chat. You know, you can actually handle a rifle. It's something I've had a little experience in. Maybe Bill Williamson did get lucky after all. Voilà. Luck didn't really Mais come pas into moi. it, miss. You're a useful man to have around the ranch, that's for sure. But don't Je think suis I've déjà le forgotten pigeon what brought you d'Ubisoft, here. c'est assez. We'll do whatever we can to help you. I sure appreciate that, Miss McFarland. This is you, Mr. Marston. J'aurais des Ubisoft, hein. Je suis votre pigeon. J'aurais dit à Marseille. Vous pouvez toujours sortir à 120 €, je les prends toujours. Hein. Thank you Ah for your ouais. help, Mr. Marston. Makes me kind of happy I saved your life. Get some sleep and I will see you in the morning. Good night, Miss McFarland. Ah, c'est après ça qu'on va faire. Et franchement, on est sur la version 4K à 60 HDR, hein, tout de suite. Ah, ça y est, je peux mettre la tenue offerte. Ah, je peux toujours pas la mettre? Voilà. On va faire 2 heures de ce jeu-là. Et après, on partira sur le mode zombie pendant 2 heures. Alors, de toute façon, tu risques rien. Hein. C'est pas du spoil, hein, le mode zombie. Ça n'a rien à voir avec la principale. Hein. Regardez, il n'y a même pas de chargement. Marston, Alors, how are c'est you doing today? pas de chargement, pas un gramme I'm de well, Miss chargement sur le jeu. McFarland. Thank you. How are you? Well, I'm fine, thank you. So, how are your ribs? Fine. A little sore, but apart from a couple extra scars, it'll be as nothing happened. Good. Come in, come in. You know, you never did tell me how you met that Bill Williamson or what you wanted from him. No, miss, I did not. Well, why not, if you don't mind me asking? I certainly don't mind you asking if you don't mind me not telling. See, See, it's a complicated and somewhat pathetic tale, and by telling you, not only would I be putting your life in danger, but also threatening the lives of some people that I hold very dear. Well, I apologize if I seem to be prying. And I apologize for my reticence. Hope you believe me when I say that it's simply out of respect for you. Of course, Mr. Marston. I understand that a city dweller such as yourself likes to have some exotic secrets, so us country folk are impressed. I'm no city man, miss. Yeah, but I saw you get on the train at Blackwater. You with those gentlemen in bowler hats? I'm still no city man. But I bet you can't ride, Mr. Marston. I hate to take money from a lady, miss. Oh, you won't be. I'll race you right now. If it makes you happy. We'll see. All right, I'll show you how we ride round these parts. Ouais, on va faire la course de cheval, là. Come on. On the count of 3. 3, 2, 1,
don't know me at all, Miss McFarland. Go. Slow up. Come on. Try to keep up, will you? Watch and learn, miss. Should I wait for you to catch up? Are you saving the best for last? Remonte la putain de barre de résistance, c'est abruti. Come on. Neck and neck, Miss McFarland. Ah, c'est quoi ce cheval essoufflé? Come on. Yeah! Giddy up! Come on, Mr. Marston! This sure beats milking cows! C'est là que ça part en couille. How's it feel getting beaten by a lady? Call yourself a rancher? Oh, le cheval arrête de souffler là. I bet you're starting to regret Remonte your ta brave barre. words, Miss McFarland. Let's go. Would you like me to slow down? Come on, boys! How you doing back there? Oh! Easy. Putain de cheval de merde là, qui part en couille là. Tout ça parce que monsieur il est essoufflé, ferme ta gueule et avance. Oh putain, l'handicap de cheval. Putain. Allez! Oh. Les mecs, vous savez pas faire des jeux corrects. Hein. On est à faire des choix qui savent courir. Non mais regarde. Regarde-moi le crétin. Mais le crétin de cheval, au lieu d'aller tout droit, il va de travers. Je vais le buter le cheval. Je vais le buter. One, go! Je te jure, I trust you're not gonna be a gentleman about this! You don't know me at all, Miss McFarland. Let's go. Tu crois que quand il fait des DRC, le cheval, il s'essouffle facilement comme ça? Non. Tu fermes ta gueule et t'avances. Don't look back, I'm coming up behind you! Allez! Reste derrière, toi! Yeah. Reine! J'appuie sur RP, prenez tout Whoa there. Come on. va pas tout droit. Regarde, elle a un cheval. Il est même pas essoufflé une seule fois. Quoi. Mais vous avez pas honte, les mecs? Faut pas avantager celle-là. Avantagez moi. Let's go. Là, 3 heures pour monter une barre. Tu vois que c'est cheaté, ça. C'est ultra cheaté. Elle a plus d'avantages que moi. T'es obligé d'attendre 5 minutes pour que la barre remonte. C'est pas comme ça qu'on fait les mecs. Hein. Don't go easy on me! Alors on monte la barre. Let's pick up the pace. La ferme. Whoa, whoa. Ah, il a voulu encore partir en couille. Hey. Vas-y! Vas-y, avance! Ah, le genre, balancer la manette. Sérieux, c'est quoi ce cheval en carton de ce jeu, quoi? Non, faudra pas te faire rattraper par des bandits, hein. Allez, avance! 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 Ferme-la, avance! You still think you're gonna win this, don't you? You're lucky I'm being a gentleman.
Putain, bâtard de cheval. Bâtard de cheval. Oh, crap. Tiens, ça t'en prendra. Ouais, bonjour énergie. Voilà. Ça t'apprendra de ne pas obéir. Ouais, je t'ai flingué à Marseille. On the count of 3. 3, 2, 1, go! I trust you're not gonna C'est be quoi a de pas gentleman obéir? about this. You don't know me at all, Miss McFarland. Ah, il m'a énervé le cheval. Come on. Ah, je suis mis une patte dans la tête. You got problems with your spurs? Il est là pour avancer, pas pour faire du tourisme. Come on. Try to keep up, will ya? La ferme, avance. Let's go. Yeah. 50 ans pour mettre la barre. 50 ans pour mettre une barre de résistance. Come on, boy. You're not as bad as I thought you'd be. Why don't I lead the way? Let's go. Are you saving the best? Alors, tu la mets cette putain de barre de résistance? Je t'enfile. Cheval en carton, cheval en carton. Les mecs de Rostar, ils sont nuls. Là, t'as déjà vu un cheval essoufflé, toi? Non, ça existe pas. How's it feel getting beaten by a lady? Allez, Neck and avance! neck, Miss McFarland. Try to stay with me now. Follow me. Come on. Voilà. Ouh, j'ai réussi. That was fun. Sure. You know, you should go pay the marshal a visit in Armadillo sometime. I'm sure he could help you deal Il with faut that doper nice le cheval, Mr. léger. Williamson. Merci tout de suite. Yeah, I might just do that, Miss McFarland. Moi, j'ai déjà le trophée, Whatever hein, you think à Marseille. best, Mr. Gagner la Marston. course. Pour ça, vous le verrez pas apparaître. Hein. J'avais fait sur 360. C'est ça que je n'aimais pas refaire cette course. C'est chiant. Hein. Bon, allez, on continue. Allez, vous cherchez un cheval? Ah, Mr. Marston, how are you? Good, Miss McFarland. How are you? I'm well. Would you mind riding with me to Armadillo? I've got to get some supplies and I could do with the company. Of course. You can take the reins. Et toi, Énergie, It wouldn't do tu vas for le a refaire? terrifying bounty On va le hunter refaire à such as Red Dead. yourself to be seen driven around by a woman. Refais-le sur Xbox. Take Vous the payera driver's pas seat, come 49 on. euros. Énergie, t'es un bon pigeon. Vas-y. Is there a problem, Mr. Marston? Can we get going? Un roro. You're looking much better, considering you were almost buzzard food a couple days ago. I have you to thank for that, miss. So do tell me, have you needed Ah, to t'es risk sur Fallout your life 66. since we last spoke? The wagon isn't built for this kind of terrain. No, miss, I have not. Well, that's a relief.
Perhaps there's hope for you yet. I wouldn't bet on it. Oh, there's always hope, Mr. Marston. You can't be a rancher in this kind of country if you don't believe that. An admirable attitude, miss. I suppose so. I can't think of any other way to stay sane, to be frank. What about you? Have you ever given up hope altogether? Hope hasn't really entered into it. It's not really something Il y a I que dans think le 2, about. tu peux nommer ton Peculiar cheval. outlook. Dans le I premier, can't tu peux really pas. say I understand you. I can't always say I do either. Oh, don't be so deliberately enigmatic. I'm not, miss. Yes, you are. You are being deliberately obscure as a substitute for having a personality. I just know there are two theories to arguing with women, and neither one works. I'm not even going to dignify that gibberish with a response. Ouais. How well do you know New Austin? I don't. We talked about coming down here many times, but never made it. Who's we? Me and the folks I used to work with. Yeah, New Austin. The last real outlaw country, where the old ways still hold true. You do a man wrong, he'll shoot you for it. Do a man right? Well, he still may shoot you for it, but at least you have an idea of what's right and what's wrong there. Dear, oh dear, Mr. Marston. What dreadful novel did you get that romanticized drivel out of? Those days are long gone, if they were ever here at all. According to Paul, those days were just people shooting each other because they lost at cards. We'll be lucky if our ranch survives another 5 years. Businessmen are the new cowboys. You look like a man who's been through the mill. Thank you. I mean, you've lived some life. Mais I'm dans 27 years old and I have dans- rarely left Hennigan's Qu'est-ce qu'il stead. fait, lui? Although many years ago we did briefly employ a French governess. Well, I think she was French. She said she was French, but she spoke Russian. That was when Paul thought I would become a lady. A change of pasture doesn't always make for a fatter calf. I know, and I wouldn't change my life for all the money in the world. I'm just saying, sometimes I wish I'd been, well, braver. Been to more places, seen more things. If you ask me, it usually takes more strength to stay than to run, Miss McFarland. Ouais, vous avez pas besoin d'attendre le 17 août hein, pour jouer au jeu. I always enjoy a trip to Armadillo. Sure is a pleasant journey. It used to be such a nice town before that gang started helling around the place, causing all that trouble, shaking down the local merchants, kidnapping, and worse. That's what I heard. It's a terrible shame, if you ask me, and there's not a man with the gravel in his gizzard to stand up to them. What about the marshal? Well, he's doing what he can with what he's been given, I suppose. So this is Armadillo. Manhattan it is not, but it does okay for us. Most important thing for you right now is getting yourself into Dr. Johnson's office to purchase some medicine. The first one's on me. Thank you, miss. I'll pay you back. I'm sure you shall. The doc's a good fellow. He saved your life, so be polite to him. Meet me in front of the general store when you're done. Bon. Mais au début, on t'explique comment fonctionne le jeu. Alors, va faire ça, va faire ci. Du moment qu'on fait pas comme dans un Witcher avec la mamie, on va chercher une poêle. Avancez. Just finished helping a patient. How can I help? Hey, partner. I'm selling some good tonics if you need them. Thanks. Be well. Come by anytime. Non, mais moi j'ai éclaté de rire, moi, la première fois que j'ai joué à The Witcher 3 avec la dame qui me dit ma poêle, qu'est-ce qui est arrivé à ma poêle, je me vois dedans. Well, thanks for driving me. Elle m'a It was fait nice rire to be able to celle-là. enjoy the view for once, and a little company never hurts now and again. You're more than welcome, miss.
Least I can do. Hein? Qu'est-ce qui est arrivé à Thank Massui? you for the mess. Why don't you have a look around Armadillo? You can always take a stagecoach back to the ranch later. I might just do that. Travel safely, miss. Try not to get yourself shot. I won't be around to save you this time. Il va t'emmerder jusqu'à midi. Bien, vu que c'est ma journée, je fais ce que je veux. Ouais. Oh, lui, il a pas besoin de lui dire. Hein. Ah bah tiens. Tiens, tu me donnes. Ouais. Une période de café, tiens. J'ai acheté un pot ce matin. Ah, je suis arrivé au bar ce matin, je lui donne tout de suite mon café. Là, j'arrive. I heard she's a witch. A witch? Why you always talking about this person and that person? Oui. Miaou, miaou, miaou. Allez, on va explorer un peu la carte. Tiens, on va commencer par le bar. Ah, par contre, comment je fais pour voir la monnaie du jeu? Ah, attends, je regarde. Ah, je peux toujours pas la mettre, la tenue. Ok. Option. Ah ouais, les fameux Chicodes qu'il y avait sur 360 sont encore là, Marseille. Mais il faut pas utiliser parce que ça sauvegarde pas. Si, tiens. On va aller voir un petit verre au bar. Est-ce qu'il y a un trophée débloqué? Moi, j'ai déjà le trophée. Hein. C'est être bourré du bar. Hein. Morning, mister. Howdy, you speaking the truth now? There's something odd about that Jeff Murphy. Ah, je peux toujours pas boire. Ah, faut que j'avance sur le jeu. Bonjour, madame. D'accord, faut que j'avance sur le jeu. J'ai pas accès au bar encore. Hein. Faut que j'avance. Better off riding with me, mister. Voilà. Je crois qu'il y a un bouton spécial pour appuyer dans la carte. Tu joues à la play. Ouais. Ouais. Ce soir, c'est The Witcher 3 ce soir. J'avance un peu parce que ça fait un moment que j'ai fait une pause dessus. Bah. Ah, c'est vrai, il y a le multijoueur aussi dessus. Je l'ai oublié celui-là. Bon, normalement, j'ai un flingue gratuit à la Murier. Voilà, on va regarder ça.
We got the gun. Old Jake You got the Pruzansky thumb. is laid up, I hear. I've heard that already. Bon. Voilà un peu tout ça. Marshall. Ah oui, c'est vrai qu'il fallait dire Marshall. Je vais vérifier un truc, une autre partie, peut-être charger. Marshall, c'est dans le sens. Ouh, shérif, j'arrive. Excuse me. Hey, hey, you got a visitor. Oh putain, c'est moi qui le réveille ça, quand je crache comme ça. Shut up, you! Now what you want? My name's John Marston. You wanted to speak to me. I did? Apparently so. Why? I guess because we're both in the business of the law. Ouais, est-ce que je peux le faire pour là? Ouais, j'arrive les gens, j'ai en train de faire un truc, j'arrive. J'arrive votre stream. Audio. Ajuster. Vite, dépêche-toi. Oh là là. Voilà. You that fella from the train company? No, I'm from Fort Mercer. Fort Mercer? You that one of them Williamson boys? Calm down. Go on, shoot him, mister. Shoot him. Come what? You getting cute with me, boy? What's going on here? I got me one of them Williamson boys. I got me one of them idiots who give marshals a bad name. Jonah, put your gun down. You must be the man from Blackwater. Yes, sir. Listen, that dog ain't too bright, but he seems loyal. Jonah, get out of here for a minute. Yes, sir, Mr. Johnson, sir. And you. Oh, I done seen enough of your hide around here, friend. I think there's some school children down the way you can go and frighten. Oh, hardy fucking har. What are you doing here, Mr. Marston? Apart from frightening my deputies. I'm here to capture or kill Bill Williamson. Okay. Can you help me? Fab, il arrive. He's outside my jurisdiction. He's in the next county. Fait Red Dead. Of course, Bill Williamson and his boys have tended to keep themselves away from my town. Yeah. So you're happy to have him out there? Well, I ain't happy, Well, but yeah. I also ain't suicidal. My job is to keep this town safe, not clean up all of these 3 counties. It's hard enough around here. You know, I hear you speak, and suddenly I'm reminded of how some of the people I respected most in my life had a problem with authority. What's wrong with you? Well, I'm sure you and your fine friends have enjoyed spending your time running around pursuing noble causes. My cause is to keep this town from turning into a living hell for the folks who live here. Whole world has problems, mister, and I'm here doing what I can. Why? What's happening? Right now, I got the railway, the people who pay my salary, trying to get me to turn a blind eye to them burning down settlements up there. I got a bunch of cattle rustlers out near Box Canyon needs shutting down. Not forgetting the gang that keeps murdering homesteaders out in the back country. And I got a bunch of hoods over in the saloon, drunk, threatening to shoot up the whole town. That's all I got today. But it's early yet. Give me a couple more days. There'll be more. All right,
Tell you what. Let's go deal with them hoods in the saloon. Then we'll discuss Williamson. Okay, boy. You're a persistent little cuss. Il aura tout fait ton Max. Only when things matter. The saloon's this way. Ah, c'est bon, t'as rebouché ton trou là. So who we looking for? Bunch of two-bit hoodlums, led by this fella called Walton. Goddamn road agents who prey on the stages coming in and out of town. Drivers in Armadillo spend more time with their hands in the air than on the reins these days. And you're happy to let them drink in your saloon? Happy? No. But the way I figure it, better they're carousing in there than out robbing decent folk. That's an interesting approach to law enforcement. There's the dumb rat bastard now. Let's follow him. See what kind of hole he crawls into. Let's go, Marston. I've been after that son of a bitch for months. He spotted you. Stay on him, boy. If Walton's as bad as you say he is, why don't we just beef him now while we got the chance? Because that ain't how the law works. Bah mec, tu sais ou pas là? Je t'attends moi. Bah il est barré où? Non mais sérieux, Marseille. J'ai l'ennemi devant moi, le shérif il est parti à droite. Quoi qu'il a, il est pas un peu con le cheval. Il est sérieux. Bah, il va où le shérif là? Bah, qu'est-ce qu'il fait? L'ennemi il est dans le sens, le shérif. C'est qui m'appelle? Bon, moi je pars dans le sens. Hein. Le shérif il est un peu con sur les bords. Je crois que sur le cheval du shérif c'est Gilbert Montagnier. C'est trompé de route hein, le shérif à Marseille. Non mais t'es l'ennemi qui est à gauche, l'autre il va à droite. Ah bah voilà. Il a fait demi-tour le shérif. Il m'a rattrapé à Marseille. T'es un peu con hein, il part à gauche, à droite au lieu d'à gauche. À mon avis c'est un anglais, hein. Ça ne cherche pas à comprendre. Ah, mais même mon cheval. Voilà, on est arrivé.
Prochaine fois, je te fais de mes lunettes, tu verras mieux. Hein. Looks like we got company, boys. Damn. Take cover. We'll work our way up this hill. Over here, pussyfoot! Take cover behind that wagon to your right. Ah, la caméra, There's la one behind the crate. caméra. Take him down. God damn it! Get to that crate. I got you covered. Watch out for that bastard behind the rock. Let her go. Make your choice. Ah, le mec, il est invincible. Hein. Don't you move, Fred. Now what are you gonna do? That's Walt inside the house. Let's see if we can take him alive. Boy, I'd have preferred him to swing, but I guess beggars can't be choosers. At least we got the son of a bitch. Not a bad shot, Mr. Marston. Why don't you check in with me next time you're in town? Faut que je le félicite. Je suis à 60%. Nor did I, my friend. I can promise you that. I'll see you soon, Mr. Marston. Non, bah une seule, c'est assez pour moi. Je l'ai dit, hein, je mettrais pas 30 € pour un DLC qui dure 4 heures. À ton avis? JC. Bah, je suis bien à la chaise. Ah, parce que j'avais compris qu'il durait plus longtemps que le DLC de The Witcher. Ah non mais Chichi, le bug. On dirait que le cheval est monté sur un moteur. Marseille, va sur le stream et regarde, tu vas t'éclater de rire. Le cheval, on dirait qu'il est monté sur le restaurant, quoi. Je crois qu'il est... Oh, ta réaction. Oh putain, j'ai en train de me souffler le cou... il est en train de me couper le souffle, le cheval, avec sa connerie, là. Moteur action, hein, touchy. Oh putain, j'ai très peur de rire, là. Il m'aura tout fait le cheval, hein. Ah, sinon... Tu merde, c'est quoi ce bruit? Je vais voir ça. J'en pouvais plus. Oh, je vais revoir la rediff à Marseille. J'ai pas fini de rire, hein. Il est vieux, il a mis un moteur. Putain, j'en peux plus, là. Ah, ça fait longtemps que j'avais parlé comme ça, Marseille. Oh putain, le jeu vient de me faire éclater. Là, ça prouve bien qu'il y a des bugs sur le jeu. Hein. Ah, j'ai hâte de faire la suite pour rigoler. Bon, ça fait 2 heures, presque. Dès que ça fait 2 heures, les gens, on va tester le mode zombie pour voir ce que ça donne. Ouais. Ouais, on a peut-être un cheval électrique à poil de vélo.
gens qui vont regarder la vidéo, ils vont éclater de rire, hein, il va dire c'est quoi ça. Ah, voilà. Et pourtant c'est pas un jeu Ubisoft. Hein. Ouais. C'était là. Ouais. Le cheval qui tombe dans le ravin tout seul, qui se tord tout seul. Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait? Là, c'est là. Je sens qu'on va pas tarder encore à faire des conneries sur le jeu. Ah, cette vidéo, je vais la mettre direct sur YouTube. Je sais que le cheval il se fatigue, c'est l'ambiance c'est retiré. Allez, avance. Ok. Ah si, c'est la prison. Ouais. General Store, on va aller voir. I hope we have what you need. Hello there. I got nothing but good, honest product.
Thanks a lot. Nice doing business with you. We may not have everything you want, but we do have everything you need. Greetings. Bon, c'est où la baraque où je dormais là? Parce que je sais que j'ai la tenue à prendre à côté. Je crois que c'était ici. Ah non, on peut pas. Look where you're going. That deal almost ruined me. Ok. Ça, c'est la salle du poker. Ouais, chasseur de primes, hein. Ça, j'aime bien faire ça. Ah, another poor soul in need of some medical intervention. How are you, mister? I'm sure you'll find something useful. Those young people keep daring each other to visit Mescalero. Done. But do they listen? Goodbye. Why do I feel like I just got robbed? Pleasure dealing with you. Ah, je crois que c'est là ma chambre. Voilà, c'est ça. Changer de tenue. Voilà. Voilà. Looking well, sir. Là, on fait sauvegarde. Voilà. Voilà. Ça s'y marrait. Comme ça, si je se mets à déconner, au moins la sauvegarde. Mais... bien comme ça. Follow Charlie. He's a good one to sniff out trouble. Stay close to Charlie. Ah non. Là, faut que je tue le chien pour trouver le trésor, normalement. De toute façon, les serveurs Starfield, ils vont exploser. Hein. Je ferai un stream dessus, mais le soir. La création du personnage, le vaisseau, tout le bordel. What was that, boy? Hello there.
that window. Took care of that fella. Someone might as well have this. Seems there's something big hanging in the air. Hello, sir. Good or bad? Thank you kindly. Voilà. Ah, il y a toujours la barre de réputation hein, à faire sur Red Dead. Enfin, attention de ne pas être dans le rouge. Hein. Bonjour Dirt, comment tu vas? Ouais, ça va un peu reposer. Ah, bah bon cinéma à toi, Dirt, tu vas voir Diana Jones 5, ouais. Ouais. Le vendredi, pendant... Ah bah t'as raison, hein. Bah voilà, une petite nouvelle qui va te faire plaisir. Je te mets un lien à propos de Baldur's Gate. Bah voilà, il n'y aura pas de DLC d'extension. Ouais. Alors, partager. Ah, ce matin, j'ai pas pu stream. Il y a eu une panne sur le réseau. Alors, ils ont été obligés de venir tout de suite pour réparer le problème. Bah, ça va, ça a été vite réparé au bout de 4 heures. C'est revenu vers midi et demi, quoi. C'est chiant quand ça arrive en pleine semaine, ça va. Mais si ça tombe en plein week-end, t'es dans la merde. Alors, c'est... Parce que tu peux pas les appeler en plein week-end. Hein. Ouais. Ah oui, j'ai lancé mon stream ce matin sur Tomb Raider. Au bout de 20 minutes, je n'ai une coupure, plus de réseau. Je dis, qu'est-ce qu'il y a? Plus de réseau. Qu'est-ce qui se passe? J'appelle CRS. Ah bah on a une panne sur le réseau, faut attendre. Dès que le sien vient d'être envoyé. Là. Ça a pris à peu près 4 heures. On va voir la fiche. Ouais. C'était là. Voilà. Alors, on va se faire une petite affiche tranquille. Alors, si tu veux essayer les commandes, d'heure, tu peux y aller. Hein. Je t'ai filé 4 commandes. Alors. On va se faire la plume tranquille. Ouais, vous savez pas que j'ai mon chien de compagnie maintenant. Bon, mon cheval, il a décidé, va te faire foutre, j'ai pas envie de venir. Ah, c'est toi qui mets le moteur diesel. Ouais. Voilà. Non, pas là. Alors, c'est je viens de récupérer mon chien, là. Ça va m'aider à trouver des ennemis sur le camp. Je le siffle, regardez, juste derrière moi, il est en train de me suivre. Par contre, j'ai oublié de vous dire, Tochi et Dirt,
tout à l'heure, pendant que j'ai commencé mon stream, j'ai un petit message de Twitch. Je suis affilié à Twitch. Vous voyez? Maintenant, je n'ai plus qu'à remplir le contrat, demander le numéro de compte à ma tutelle, avancer. Voilà. Voilà. Et j'ai dit merci. Hop, 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 hop. Attends, il y a un truc là. Par contre, je sais pas comment on fait les emotes, hein, par contre. Sur Twitch. Attends, il y a beaucoup de choses de cachées là. Comment on descend du cheval? Perfect. Ah, t'as raté là tout à l'heure. D'ailleurs, tu te serais plaigné de rester qui était arrivé au cheval. Ah, il a voulu mettre un moteur de fusion. Hein. Ouais. Bah, je te dis à tout à l'heure, là, bonne course. Ouais. Ouais. Ah, tu revoir la rediff. Je chercherai le moment. Ah, ça, je veux m'en rappeler du coup du cheval. Hein. Ouais. Ouais. À tout à l'heure. Par contre, comment je traverse la route? Pas le coup, j'avance pas trop là. Et là, il y a un trou entre les deux. Bon, le truc, le côté, comment on descend là? Attends, je regarde comment il faut descendre là. Je veux pas faire le con. Ah, mais il faut faire un sacré détour pour descendre ça. Ah, on peut pas prendre le pont. Bon, bah, tant pis, on va faire le tour. Hein. Il y a un chemin pour aller de l'autre côté quand même. Tu me dis d'aller chercher un truc, faut y aller. Ah bah voilà. Il y a quoi là? Je vois pas très bien. Ah, il y a un qui a étendu son linge là. Non, le cheval. Oh là, il recommence ses conneries.
Fais demi-tour, le cheval. Come on, easy up now. Yeah. T'arrives même pas à passer ça, entre deux arbres. Oh là là, ma cheval qui sait pas nager. J'aurais tombé sur son jeu. Hein. Oh, pas de chargement. Ouais. Bon, on va regarder la carte. Il est où? Bon, si c'est là, tu me prends pour un con. Let's go. Les cours de natation. Ah, pas de chamade. Une bouée. Une bouée. Ouais. Oh. On va y aller tranquille, doucement. Ah, ils sont combien? 1, 2, 3, 4. Alors. Non mais, il est con mon cheval, il me suit. I don't like the look of you. You better be careful. You're hard to kill, mister. Maurice, sweet. Yeehaw! I'm in the wind. Don't come back. That fool nearly shot me.
Le mec, il a voulu se barrer, quoi. Don't think you'll be needing this. Est-ce que je m'en souviens? Il faut 50 $ pour acheter la chambre. Mais j'ai un mec qui est venu comme ça sur moi, vas-y quoi. Te gêne pas toi. Ouais. Ah, on va bientôt aller voir le mode zombie. Alors attention. Ce que je vais. Ah, le cheval, il n'aura même pas à monter ça. Wow! Non mais quoi, yo? C'est quoi ces mecs qui viennent sur moi comme ça, là, sans autorisation? Sérieux, regarde. Encore des mecs qui se pointent derrière mon dos, quoi. Non mais stop là! Stop! Let's go. We'll take it from here. Here's your payment. Voilà. Ça me fait combien? J'ai combien là? Ah, c'est bon. Voilà, passe complet. Bon allez. Qu'est-ce qu'elle veut, madame? Des femmes et du bétail. Et du rhum et plop. I've been hearing about your plans. Have you, Miss McFarland? Yes, from Lee Johnson. To settle here and build a life for yourself. I'm afraid those aren't my plans. See, I already have a life. Well, I had one, and I'm trying to reclaim it. Or maybe what you could say is that I had two, and I'm trying to end one of them so the other can survive. You do so love to talk in riddles, Mr. Marston. Do you do that, I wonder, as a substitute for having anything interesting to say?
Probably, Miss McFarland. Oh, call me Bonnie, you fool. Call me Bonnie. Miss McFarland, I'm married. I have a son. I had a daughter, but she died. Years before that, I rode in a gang. We robbed banks, trains. Jamais la commande silence, Emodo. We killed people we didn't like. Bill Williamson was in that gang. Now, if I don't capture my former brother in arms, great harm will befall my family. Now, I don't suppose any of this is very interesting to you, but I hope it explains why I wasn't so eager to talk about it. No, I do understand. I had no idea. You poor man. Even in this new country, memories don't really fade. My father was an illiterate Scot born on the boat into New York. He never saw his homeland, but to hear him talk about it, you'd imagine he only ever ate haggis and wore a kilt. And he hated the English for what they had done to his great-grandparents that he'd never met. People don't forget. Nothing gets forgiven. That's true. Especially when it comes to money. And you know, even now, after all his labors, my father's debts are still terrible. I worry every day about us losing the ranch. It would kill him. My father died when I was 8 years old. His eyes were, well, let's just say he was blinded in a bar fight south of Chicago. My mother died during childbirth. She was a prostitute and he was her, well, I don't know what he was. So I was sent off to an orphanage and ran away and fell in with a gang. My word. What a difficult life you've lived. The leader of the gang taught me how to read, taught me how to see all that was good in the world. He was a great man in a way. But you killed people. Sure. And I've suffered for it. And that's the life I left, or tried to leave. Said too much, Bonnie. I'm an uneducated killer, sent here to do all I can do well. Kill a man in cold blood so that another man may do his part to cut crime in an area, and a rich man can be elected governor on the back of these promises. Civilization is a truly beautiful thing, Mr. Marston. Listen, can you help me? Well, I can try. What do you need, money? No, nothing so complicated. I need an extra hand to take out the herd to pasture. Sure. Point me in the right direction. Ah, ça va, ouais. You're not gonna get much herding done without a horse. All right, let's head over to the cow pen. It's about time a budding farmer such as yourself learned how to herd cattle. Thank you for telling me all that back there. It must have been hard for you. Hope you understand now why I've been playing my cards somewhat close to my chest. I didn't know you had a wife and child. Then again, I don't think I ever asked. How are you, Miss McFarland? Whoa! Devant poster, regarde. All right, let's see if you can herd cows as well as you can charm humanity. Nice job, Mr. Marston. Come on. He's got it. Come on. That's it. Keep them moving. Come on, you down. Hey, maintenant on va. Look at the cowboy. Whoa. This way. We need to take them out to the pasture. Les meumeux de dirt. Garde, on a tes meumeux de dirt. Slow it up now.
Watch for the runner. Hey. He's just showing off now. Keep it moving. Whoa there. You're not bad with the herd. Ranching might be your true calling, Mr. Marston. Either that, or you were a cow in a past life. Thank you, Miss McFarlane. I'll see you later. I have work to do back at the ranch. Yeah. Alors, la carte, qu'est-ce qu'on doit faire d'autre? Tiens, on va retourner là. Attends, je t'ai ramené tes vaches. Hop, 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 hop. Revenez-vous. Let's go. Slow up. Yeah. Easy. Come on. You! There's some errand wrongdoers down the way. Seem to have eluded us. Round them up or shoot them down. Let's go. Come on. Whoa. Slow down. On va pas effrayer le monsieur. What brings you out this way? Well, howdy. Excuse me, friend. Mind if I rest up at your camp a spell? Well, it'd be my pleasure. Man needs a break from this desiccated land. Thank you, mister. Say, what's that stick you got there? Oh. Y'all ain't never seen a dowsing rod before, mister? Never seen a man summon the water up from the bare earth? Mr. Marston. Ah. No, can't say I have. It's water you're looking for. What's wrong with that lake over there? Oh, there ain't nothing wrong with Lake Don Julio. Nothing wrong with it, but we lack the fancy irrigation equipment you folks have back east, so... Man needs a wellspring on his property to ranch here. Makes sense. Yeah. Why, you know, just last week, I was over at Old Pleasant's house. Now, I think I may have found something, but... Old Coot that owns the place threatened to call the law down on me, so... People act funny around strange men with sticks. They sure do. Damn fools. Bet you he don't even know how much water's running underneath his property. You want me to tell him? You know what? You ain't that stupid, mister. And I can tell. I'll tell you what. Why don't you go get the old man to sell us his property for a small pittance? Then I can find the source of the water, build us a proper wellspring. Maybe I will. Well, all right then.
Voilà. C'est des petits trucs que j'aime bien faire ça. Moi, je dis que je préfère plus Red Dead. Ce Red Dead que le 2. Le 2, il m'a fait. Je suis ennuyé dessus. Je m'ennuyais totalement sur le 2. Ouais. Je préfère celui-là. Prends pas la tête, t'as pas des trucs cheatés où les mecs se mettent à parler tous les 2 secondes. T'es libre comme le vent, t'as pas de camp, tu fais ce que tu veux. T'obliges pas à faire des choses que t'as pas envie. Là, je vais aller acheter ma chambre pour me reposer un peu. De toute façon, il faudra le finir. Hein. De toute façon, il faudra le finir. Alors attends, je crois que c'est au bar. Hein. De toute façon, il faut que je le finisse le 2. On a bien avancé dessus. Hein. Ah, regarde, la chambre, il est là. Il faut 50 $, si je me souviens. Bonjour madame. C'est combien? Voilà. Je crois pas que je peux choisir encore. J'en ai pas d'autres pour l'instant. Alors là, on va faire une petite sauvegarde. Parce que là, on va attaquer le mode zombie là. Si ça vous intéresse ça. Voilà. Allez, ça, on va le laisser comme côté. Hop là. Ouais. On va aller. On va aller découvrir un peu le mode zombie si ça veut. Voilà. Et demain, on continuera le principal après. Voilà. On choisit, voilà. Alors. Attends. Ah, je comprends pas là. Pourquoi il marche pas là? Attendez. Ah, je l'ai le truc, je l'ai acheté à l'époque.
Bah avec contenu téléchargeable installé. Ah, pourquoi tu m'emmerdes là? On me dit pas qu'il faut que je finisse la principale pour jouer ça quand même. Tu te fous de ma gueule là. Bon bah c'est tout, hein. On ira plus tard. Hein. Why, hello. Reyes is as... Attendez, bougez pas, je vais faire un truc. Ouais. Attendez, hein, je vais regarder. Attendez, hein, je vais regarder qu'est-ce qu'il a, pourquoi. Elle me dit pas qu'il n'est pas chargé. Hein. Normalement, ça doit être chargé en même temps que l'autre. Oh! Mobile, téléphone. Bah, il veut pas le mettre. Ouais. Comment on écrit ça? Attendez. Je vais attendre sur le store. Attendez, je regarde. Ne dis pas que je dois... Ah,
moins que ce soit dans le mode... Attends, je vais regarder moi dans le mode multijoueur. C'était dans le mode multijoueur. Bon signe à toi, Dirt. Merci. Bisous, bisous. Prends soin de toi. Les ondes du console. Xbox, la public. À nouveau, charger. Ouais. Attends, je suis en train de chercher. Alors. Bon, tu fais ce que je dis, le correcteur. Comment ça s'écrit déjà? Attendez, j'arrive. Voilà, Undead, ouais, ça s'écrit comme ça. Tac. Undead. Alors, tac, tac. Ensuite, il y a le H. T, R. Bah non, il est mis avec. Hein. Oh, mais l'autre, me fait pas chier avec tes conneries. Là. Mais, ah! J'ai l'impression qu'il faut finir le jeu principal. J'ai l'impression. Ah, ça, c'est n'importe quoi, ça. Là, je remets le chat. Allez, remets-toi sur le chat, toi. Voilà. J'ai l'impression qu'il est...
va essayer. De toute façon, il est 16h. Mets-toi dessus. Je vais regarder. Mais c'est quoi ces conneries là? Oh! Ah, il est bien là, regardez, hein, il est là. Mais il refuse de le lancer, ce connard. À mon avis, il faut que je finisse le jeu. Bon, ben, on n'a pas de choix, on va finir le jeu, puis c'est tout. Hein. Et ces connards ne respectent pas les joueurs. Hmm. There was a shootout every day last week. You don't say. I reckon you ain't much of a fighter. You right, son of a bitch! Help! Someone! Damn it! Stinking whore! I'm gonna cut you a new hole. You think I'm a joke? Go on then! Laugh, bitch, laugh! I think maybe you ought to be a little Oh, you call yourself man? I sure hope you're dead, lady. Bon, qu'est-ce qu'on va faire?
On va continuer jusqu'à 5 heures. Ah, le cheval à moteur à fusion. Là. Easy. Yeah. Come on. You look cold, stranger. Care to warm up by the campfire? Ah, le jeu, il est beau quand même. Hein. This is private property. Howdy, friend. I didn't know anyone lived out here. Whoa! Now you can't rob the place, now can you? Now get! Friendly old bastard, ain't you? I don't need me no friends, friend. We all need friends, old-timer. We die alone, but we live among men. You know, I was interested in moving out this way with my family. Would you be willing to sell me a parcel of land? We wouldn't even have to speak or nothing. Land's too dry for farming. Bandits run all the cattle off. Why you want this land? I guess I just like the scenery. Well, I don't know. Maybe for $200 I could give you the deed to this land, find myself a place up in Blackwater. Although I never could stand the people down there. No, sir. Blackwater. It's a bargain at price. $200. Alors, attends. J'ai combien? D'accord. Il faut $200 hein, ici. Ok, il faudra que je revienne ici quand j'aurai $200. Que je revienne ici. Viens là, omelette. Bon, on va essayer de trouver quelques monnaies quelque part. On va faire quelques missions vite fait.
On va se faire quelques primes, je sais que ça rapporte pas mal. Look what slithered into town. How you doing? 140 $. On peut se faire déjà. Dale Williamson's gang terrorizes New Austin. Read about it. Luke Picture show's real good. Bon, c'est où? C'est là. Yeah. Come on. Yeah. Hey. Come on. Whoa there. Whoa, whoa. Ah, c'est pas là. Come. Whoa there. Whoa. You'll leave widows at home, Law. Turn around. Whoa. Slow it up now. Freine! Now relax, partner, before I shoot a hole in your head. Don't think you'll be needing this. Voilà. Oh la vache. On s'est fait pas mal de pognon. Là. On s'est fait combien là? Ça y est, tout enfoiré de merde. Poor poker! Don't try to be something you're not! What can I say, partner? Voilà, c'est passé. Come on!
Allez, oh là. Putain, les mecs, vous savez pas faire un shot qui s'est descendu. Allez. Oh là. Putain, mais c'est pas possible. Ça. Non mais... Ça y est, t'es mort là. Je tire dessus à pleine face. Ah, le mec, tu tires en pleine face, il résiste quoi. Alors, avance. Putain, c'est pas possible. Regarde, il sait pas descendre. Mais c'est pas... Mais dégage, espèce de... petit merdeux. C'est quoi ce cheval qui arrête pas à descendre des montagnes, quoi? Much appreciated. Non, on est encore loin, mais bon, c'est toujours ça. Well, hello, Mr. Marston. How are you? Fine, thank you. How are you? I'm fine, thank you. Did you meet my father? John Marston, this is my father, Drew McFarland. Pleasure to meet you, Mr. Marston. Please. So, my daughter informs me that you're here on some secret mission to remove some undesirables from the county. Something like that. I'm grateful for the hospitality, sir. Well, you know, we've lived here for 30 years now. Came here from the east. The land had never been settled. For 10 years, we fought the Indians. Tough men. Then we had outlaws, and we had drought, and we had smallpox, terrible winters, cholera. I buried more of my children than I raised. Sorry to hear that, sir. I've seen strong men wither and die under that unforgiving sun. That whole herds of cattle take sick and die. But I've never once doubted my life here. No, sir. When I hear about this so-called federal government sending out agents to covertly murder and control people, then I start to worry. I mean, yeah, all right, Williamson is a menace, and men like him are the plague. But isn't a government agent a worse menace? And all that symbolizes, I mean. You may be right, sir. Well, you're a brave man. You're always gonna be welcome here. But you tell your friends out east that we don't want to live like that out here. And sneaking around and spying and secret missions. Huh? It's preposterous. Trust me, sir. I agree with you. Good. Good. Well, we won't insult you any further. Come on, Bonnie, we got things to do. Mr. Marston, do you want to join us? It's Daddy's favorite pastime. Apart from political discourse, that is. What is? Breaking in horses. Come on. I hear you're a pretty decent rider. For a city dweller, that is.
Il a la classe comme ça, lui. You're gonna need this, Mr. Marston. Ah, voilà, la corde. Enfin. Let's see if we can put that new lasso of yours to good use. That ranch hand said there's a pack of wild horses nearby. Yeah! Come! You sure have some interesting theories on what the government's doing, sir. They ain't theories, Mr. Marston. I saw the telegram Marshall got from Blackwater. It ain't exactly a state secret who sent you. Well, is he wrong? I saw those men from the train. The I thought government you can said go he to was hell right, if you ask buddy. me. Those sons of bitches would steal a coin off a dead man's eyes. Mr. Marston! He's right. Now, I don't know much about politics, Please, Paul, can we just but I enjoy know the we're ride? only as free as they say we are. Power's like a drink. The more you have, the more you want. And there are few men who can handle it. There's certain things in this country a woman could do much better if you ask me. I ain't gonna argue with that, Miss McFarland. Be careful, will you? You're gonna land us in the dirt. Whoa. Easy. Let's go. There they are! Let's get after them! Rope one of them for me, Marston. Pull that damn rope, Marston. Go. Whoa there! Yeah! You gonna use that rope or not? Ah, je t'ai touché. Non mais, passe pas devant, toi. Let's go. Come on, don't be afraid of that lasso. Oh, mon cheval, il fait n'importe quoi. Mon cheval, il fait n'importe quoi. Mets-toi devant, pas à côté. Ah là là, mais vise. Non, l'autre. Oh, non mais c'est pas vrai ça. Non, 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 mais les mecs ils savent toujours pas faire un jeu correct. Hein. Je t'ai pas dit de te garer à côté de l'autre. Let's go. Now calm yourself. Stop, toi, ne bouge pas. You're doing fine! Whoa. Relax now. Come on in. I've You got got you it, now. Mr. Marston! Show me what you got, boy. You'll Let's have see this it, this boy. time. I got Let's you. go. Come on, baby. Spook 'em to me. Calm down. Now. That's it! Don't give up! Easy. Voilà. Yeah, we'll make a On cowboy l'a. out of you yet. Mount up, Marston. You leave this one to me. I think that's enough activity for an old-timer like me. I'll take this one back to the ranch. See you later. Oh, ça a été chaud. Hein. Come on. Come on, Mr. Marston! Let's rope another one! We haven't gone all day! Come on. Il faudra capturer un autre. What are you waiting for? He's a frisky one! See what you can do! Hold on to him! Allez, c'est That's reparti. Steady. Oh. Et c'est comme ça qu'on pète une manette, accéléré, tout pareil. Calm it down.
Allez, stop. Calm down now. J'ai une crampe dans le doigt, je vous le dis. Look at that! You're a natural. Nice work. I think that'll do it for today. Let's get back to the ranch. Ah, il est pas content, mon cheval. Attends une minute, j'ai pas mon cheval. Et où? Maintenant, vous savez comment capturer un cheval. I like your father. I'm glad. He's quite a character. You have a good life here. The life I want. For me and my family, I mean. We don't have a lot anymore. You have enough. It's one that gets so many folks in trouble. It'll sap your spirit and make you poor. But it's straight. And it's decent. On va pouvoir ramener les mecs en prison avec la corde. It's no wonder you look so tired then. Some deck must be shy of Joker, Miss McFarland. Who'd have thought you'd be such a natural at busting Broncos? That was fun. I think you could be a fine rancher one day. D'aller aux If you toilettes. can bear... Well done, Mr. Marston. On These are travaille. fine horses. Hey, Bonnie. Amos was saying some horses been spotted somewhere outside of Armadillo. Let's go, Mr. Marston. We can really do with those horses. Ah, on s'est bien amusé. No rest for the wicked. Let's see if we can track down that other herd of horses. Come! You never did tell me why you were never married. Aside from the snobbery, that is. You sure ask a lot. I'm just surprised, that's all. You must have been quite a catch. The fact that you're talking in the past says it all. No, that's not what I mean. You must have had some suitors, that's all I'm saying. Some, I suppose. Here and there. A ranch in the middle of Hennigan's Stead ain't really the place to find a husband. Amos, he's a little, well, you know, countrified. Where'd you get your airs and graces, Miss McFarland? From a couple of cheap governesses Paul hired to save us from being savages. Ah, il nous emmène jusqu'à où, comme ça? Yeah. Come on. There's my boys. Come on, Mr. Marston. Come on. Let's drive them up the canyon where it narrows. We'll trap them there. Whoa. Let's go. Wait for my signal, and don't let those horses out of your sight. Right you are, miss. Go. Ah, j'ai compris. Donc, on ramène- Après les vaches, maintenant c'est les chevaux. Doucement. Yeah. Doucement. Ah là là, mon cheval, il est trop brusque. Come on. Slow up. Demi-tour. Demi-tour. Ah. Let's go.
Pourquoi ils vont pas là où il y a le point jaune? Allez, oh, tout le monde doit suivre. Bon, moi je vais arrêter la mission pour te faire autre chose. Parce que là j'ai des chevaux débiles, ils vont pas là où je suis dit d'aller. Ah, on est plusieurs sur le camp et je fais tout seul. Let's go. Allez, fais demi-tour, va là-haut. Ah, cette mission va me saouler. Ah, mais j'ai aussi, j'ai un cheval brusque. Il va trop vite. Il ne laisse pas le temps de faire demi-tour, quoi. Il va trop vite. Non, mais tu vas où, toi? Fais demi-tour. Arrête avec les cailloux. Ah, ça va me saouler. Ça va me saouler. Looks like we got the lot of them. What magnificent animals they are. Hey, the stallion's getting away. Chase him down and bring him back. Get after him. Dégage, ça, crétin. Mais où ça? Mais tu me dis pas où aller. Tu me dis pas où aller. Tu me dis regarde les talons. Où ça? Il est où? Come on. Yeah. Ah, il est parti à 5 là, ton cheval, là. Mais qu'est-ce qu'il fait? Oh là 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 là! Oh là là! Ça va vite me gonfler, ça. Arrête de courir! Viens ici! Steady. Encore? I got you now. Allez, stop! Stop! Whoa. Stop! Nearly there. Faut pas que ça dure 5 minutes. Here we go. Putain, mais ça arrête pas, mais ça dure trop longtemps. Allez, arrête! Fais-lui une passe, quelque chose. Thanks for your help today, Mr. Marston. We got some fine horses. You know, why don't you keep that stallion as your own, as a thank you from all of us? Thank you, ma'am. He's a Ah, fine on a un animal. nouveau cheval. Ouh, ah, putain, j'ai mal au doigt, moi. Ah, j'ai mal au doigt avec tout ça, moi. Je sens plus la main gauche, quoi. Oh, je... Voilà. Ok. Ensuite... Non, on va aller voir un peu le chéri. On va aller... Il n'y a plus de trucs à faire, là, attends. Il n'y a plus de primes à faire, là, pour l'instant.
stream. Là, il y a le truc qui est là. Bon, on va faire quelle heure il est? Ouais, on a le temps. On peut se faire la... Let's go. la pause, bon. Come on. Easy. Ouais, sauvegarder ça, on va pouvoir ça. Le bar, il est où déjà? Ah, ça c'est la banque. Je vais pas dormir à la banque, hein. Ah, c'est là. Puis je regarderai après le stream comment changer le mode zombie. Quoi. On a déjà fait combien? Ah, 3 heures, c'est déjà pas mal. Hein. Après, je vais mettre la vidéo sur YouTube. Bonjour madame. Bonjour messieurs. Voilà. J'attends que ça sauvegarde avant d'arrêter. Ouais. Voilà. Voilà. Donc, demain, on reprendra la suite. Hein, si ça vous dit. Voilà. Alors, merci à Tucci, merci à Dirt et de Modo qui sont passés. Merci à vous deux. Merci aux personnes qui ont regardé dans l'ombre. N'oubliez pas de follow la chaîne, de mettre la notif, comme ça vous serez alerté que je suis bien en stream. Sinon, merci à tous d'être venus. Bonne rediff, on a bien rigolé. Voilà. Prenez soin de vous. Je vous dis à plus tard pour demain, pour la suite, les gens. À plus tard, à ce soir sur The Witcher 3 YouTube, si ça vous dit. Ah, c'est sûr, on va se le faire. Voilà, on a bien rigolé, on s'est bien amusé. Voilà, allez, je vous dis à ce soir sur YouTube. Attends, comment on arrête le stream déjà? Ah oui, voilà, bisous.